یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
میں, ہم وغیرہ. البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں, وہ کسی کو نہیں ملاتے. آخری بات یہ, اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے, جیسے جب کا بے, تم کا میم, میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے. اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. زبر آ, زیر ای, پیش او. یہ حرف ہے زے, یہ عمودی حرف یا ورٹیکل لیٹر ہے اور انگریزی کے زیڈ سے اس کی آواز ملتی ہے. یہ حرف ہے ژ, دنیا کی بہت کم زبانوں میں اس کی آواز موجود ہے اور یہ حرف فارسی کا خاص حرف ہے. ژ لکھنا سیکھیں, بہت آسان ہے کیونکہ یہ رے کی سلسلے کا آخری حرف ہے اور رے کی طرح لکھا جاتا ہے اور اس پر نقطے بنائے جاتے ہیں 3, تو یہ حرف بن جاتا ہے ژ. ژ زبر ژ زیر ژ پیش زو, جیسے ژ الف رے ایک لفظ بن سکتا ہے. عزیز دوستو, آداب عرض ہے, آؤ اردو سیکھیں کی اس عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے. دوستو, ایک چینی مقولہ ہے, جو شخص سوال پوچھتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے بے وقوف بنتا ہے, مگر جو شخص سوال پوچھتا نہیں ہے وہ تمام عمر بے وقوف بنا رہتا ہے. لہٰذا سوال پوچھنے میں تامل نہ کیجیے, سوال پوچھیے اور اپنے علم کو پختہ بنائیے. اب آئیے ہم آج سیکھتے ہیں اردو کے 2 نئے حروف, سین اور شین. پہلے سین. ہاں, یہ بتا دوں کہ سین سے مراد کسی فلم یا سیریل کا سین نہیں ہے, بلکہ سین اردو کا ایک حرف ہے اور یہ حرف اتنا طاقتور ہے کہ اس کے بغیر حسن والوں کا حسن نامکمل ہے اور سیاست دانوں کی سیاست ادھوری ہے. تو سین سیکھتے وقت تھوڑے سے احتیاط کی ضرورت ہے. آئیے ہم سیکھتے ہیں سین. یہ ہے سین, اردو کا 18واں حرف اور یہ دائرے والا یا گول حرف ہے اور اس کی آواز انگریزی کے یس سے ملتی جلتی ہے. ہاں جے شریف بولیے. سر, ہم نے اکثر سے سیکھا تھا, تو سین اور سے میں کیا کوئی انتر ہے؟ بہت آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا سے اور سین میں کیا کوئی انتر ہے. تو جے شریف میں کہوں کہ انتر ہے, باریک سا. مجھے دیکھیے, میں بتاتا ہوں. سین ہم اس طرح ادا کرتے ہیں سین, لیکن سے اس طرح سے سے سے, یہ سے ہے. دانتوں کے قریب سے اس کی آواز آتی ہے. سین جبکہ اندر سے سین اس طرح آتی ہے. لیکن اردو بولتے ہوئے ہم اس کا دھیان کم رکھتے ہیں. کیوں سر؟ اس لیے کہ یہ خالص عربی حرف ہے اور عرب اسے بہت خوبی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہ عربی کی آواز ہے. سر, اگر یہ عربی کی آواز ہے تو یہ اردو میں کیا کر رہی ہے؟ I mean, اس کی اردو میں کیا ضرورت ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے. جب ہمارے پاس سین ہے تو سے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اس سے روزانہ کئی الفاظ بناتے ہیں اور عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سر, میں سمجھی نہیں. آپ سمجھے نہیں تو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اب دیکھیے, ہم ایک لفظ ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں, یہ ہے بحث, اور یہ لفظ لکھا گیا ہے سے. اگر سے کے بجائے آپ اس کو سین سے لکھیں گے تو باخبر جو لوگ ہیں, جو جانتے ہیں, وہ آپ سے بحث کرنے لگ جائیں گے کہ آپ نے بحث کو بحث کیوں لکھا ہے. ایک بڑی بحث چھڑ جائے گی.
तो बेहतर यही है कि से के अल्फाज से के साथ लिखे जाएं और सीन के अल्फाज सीन के साथ ही लिखे जाएं। यह फर्क हो तो हम जबान को बहुत अच्छी तरह सीख सकें। समझा? ठीक है, तो अब आइए अब हम सीखते हैं सीन लिखने का तरीका। सीन लिखे कैसे? पहले आप वहां देखिए, इसके ये शोशे बना दीजिए और उसके बाद एक दायरा इस तरह। चूंकि इसका दायरा है इसीलिए इसको गोल हर्फ या दायरे वाला हर्फ कहते हैं। मैं फिर एक बार दिखा रहा हूं। पहले आप सीन के ये शोशे, इसके बाद आप एक दायरा, तो ये बन गया सीन। अब आइए हम सीन पे देते हैं हरकत। और जैसा कि आपको मालूम है कि जबर की आवाज आ के लिए है, जेर की आवाज ई के लिए है और पेश की आवाज ऊ के लिए है। तो आप में से कौन ये पूरे तीनों आवाजें अदा करेंगे? सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश। बिल्कुल सही कहा आपने। सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश सू। याद रखिए, इन हरकत की बहुत जरूरत है सही तलफ्फुज अदा करने के लिए। आइए अब देखते हैं हम सीन की तीनों शक्लें। दर्स के शुरू में सीन कैसे लिखा जाता है, दरमियान में कैसे लिखा जाता है और आखिर में कैसे। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर में कैसे लिखा जाता है। ये देखिए कि ये पूरा सीन है और उर्दू अल्फाज के आखिर में जो हर्फ आता है वो पूरा लिखा जाता है। मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर पहले आता है, जबकि उर्दू में कैपिटल लेटर आखिर में लिखा जाता है। तो लफ्ज के आखिर में जब सीन लिखा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पर अलीफ मद सीन आस। अब रही बात दरमियानी और पहले, दरमियान में और पहले कैसे लिखा जाता है। जैसे यह सीन है तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। जब आपको कुछ लिखना है तो इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ यही शक्ल बाकी रहती है और इससे हम बनाते हैं सीन रे सर। कुछ इस तरह, जैसे सर। अब यहां सीन का दायरा कट गया है, सिर्फ सीन का सर है और सीन के सर को आप रे लगाएंगे तो हमारा सर बन जाएगा सीन रे सर। दरमियान में भी जब आता है सीन तो इसी अंदाज से लिखा जाता है, जैसे बे सीन अलीफ बसा। तो शुरू में इस अंदाज का और दरमियान में सीन बिल्कुल उसी तरह, लेकिन आखिर में जब सीन आता है तो हमेशा पूरा लिखा जाता है। तो ये सीन की बदलती हुई शक्लें हैं। अब आइए हम इनकी मदद से बनाते हैं कुछ अल्फाज। जैसे ये देखिए सीन और ये रे, सर बहुत आसानी से बन गया। अब अगर इसको अलीफ लगाएं तो सीन अलीफ और ते, ये हो गया सात। अब आइए हम कुछ अल्फाज बनाएं जिनमें सीन दरमियान में आता है। जैसे बे है, सीन है, ये खुद एक लफ्ज बन गया बस। BUS बस भी हो सकता है, बस कीजिए भी हो सकता है। और अगर आप अलीफ लगाएंगे बसा भी बन जाता है। चाह है और इसे मिलाइए आप सीन के साथ और फिर बनाइए, लगाइए इसके साथ ते, तो ये बन जाएगा
बहुत ही चुस्त लफ्ज बन जाएगा। चे सीन ते, चुस्त। अब आइए हम बनाते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में सीन आता है। एक लफ्ज तो हमने अभी देखा था, अलिफ मद सीन, आस। इसके साथ एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, आस, आस पास। बिल्कुल सही कहा आपने, आस पास, आस पास, आस पास। हमारे आस पास कोई नहीं है, बहुत अच्छा। एक आध और लफ्ज बना सकते हैं। एक अंग्रेजी का लफ्ज बनता है, गौर करके देखिए, उसका आखिरी हर्फ सीन है जो बड़ा है। 3 हर्फी लफ्ज है अंग्रेजी का, सीन के साथ खत्म होता है। इसका दूसरा हर्फ है रे। नहीं याद आया? मैं बताऊं, पेरेसिन, पर्स। तो दोस्तों, ये रही सीन की 3 मुख्तलिफ शक्लें, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी। अब आइए सिर्फ एक शक्ल बाकी रह गई है, इसके बारे में बात कर लें, और वो है, आपने अभी देखा कि सीन शोशों के साथ इस तरह लिखा जाता है। ये शोशे हैं और ये सीन। लेकिन सीन की एक शक्ल और भी है जिसमें शोशे नहीं आते और वो इस तरह लिखा जाता है। सर, इस सीन का क्या फायदा है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया याकूब। इससे बहुत फायदा है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए, अगर आपको दोनों सीन को मिलाकर लिखना पड़े तो शोशे गिनते गिनते आपकी रात गुजर जाएगी, बहुत मुश्किल होती है। मसलन ऐसे एक सीन, एक सीन, एक सीन। अब देखिए कितने शोशे गिन पाएंगे आप यहां, बहुत मुश्किल होती है। ऐसी जगहों पर जहां शोशे आते हों, सीन के या बे, पे, ते, जिनकी शक्ल बिल्कुल शोशों जैसी बनती है, तो उन जगहों पर ये जो सीन है वो काम आता है। कैसे? इस तरीके से। ये देखिए, लिखा आपने सीन और एक और सीन इस तरह लिख दिया, और उसके बाद आपने लिखा ते। तो ये देखिए, सुस्त। मैं आपको यही चीज यहां दिखाता हूं। जब एक और सीन इसके साथ मिलाते हैं तो इसकी शक्ल खुद ब खुद बदल जाती है। ये देखिए, जब आप इसे ते लगाते हैं तो इस तरह है। ये मशीन में तो ये हो सकता है, लेकिन लिखते वक्त पर आपके लिए बड़ी परेशानी होती है। चुनांचे हम जहां शोशे आए या जहां बे, पे, ते के साथ सीन को लिखना पड़े और आप उसके शोशों को शुमार करते हुए तकलीफ महसूस करें, तो उस जगह पर यह सीन काम आता है। इससे कई अल्फाज हम बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त हमने सिर्फ चंद ही हरूफ सीखे हैं उर्दू के, हम बहुत सारी मिसालें दे नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे उर्दू के हरूफ सीख लेंगे तो वहाँ आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकेंगे। तो नाजरीन, हमने सीखा आज एक हर्फ सीन। अब आइए हम एक और नया हर्फ सीखते हैं, शीन। यह है शीन और उर्दू हरूफ तहज्जी का ये 19वां हर्फ है, और ये दायरे वाला या गोल हर्फ है। सीन और शीन में सिर्फ
تھوڑا سا فرق ہے کہ سین پر آپ نے نقطے دے دیے گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لکھنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے. اس طرح پہلے یہ شوشے بنائیے اور اس کے بعد ایک دائرہ, پھر اس کے بعد نقطے. تو یہ سین سے بن جائے گا شین. اب چلتے ہیں ہم حرکات کی طرف. جس طرح ہم نے سین پر حرکات دیے, سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, بالکل اسی طریقے سے اب آپ میرے ساتھ سب لوگ بآواز بلند بولیے. شین زبر شا, شین زیر شی, شین پیش. شو. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شین کی شکلیں کیسے بدلتی ہیں. آئیے کوشش کرتے ہیں ہم کچھ لفظ بنانے کی. یہ شین اور دیکھیے رے, شر, بے اور اس کے بعد تے, شر بت. اب ہم بنائیں گے کچھ ایسے الفاظ جن کے درمیان میں شین آتا ہے. کچھ لفظ آپ کے ذہن میں ہوں تو بولیے. حشر. لفظ آپ نے حشر ٹھیک کہا. یہ ہے اور یہ شین اور یہ رے, حشر. خدا کرے سب کا حشر ٹھیک ٹھاک ہو. اب آئیے ہم کچھ ایسے الفاظ بناتے ہیں جن کے آخر میں شین آتا ہے. بارش. بارش, ٹھیک ہے. بے, الف, رے, شین, بارش. ایک تے سے ایک لفظ بنتا ہے. تاش. تاش, بالکل صحیح کہا آپ نے. تے, الف, شین, تاش. ہاں تو دوستو, آج کے لیے اتنے الفاظ کافی ہیں. ناظرین, ہم نے آج سیکھے 2 نئے حروف سین اور شین اور اس سے بنائے بہت سارے الفاظ. چلتے چلتے ہم آج کی آخری بات بھی کر لیں. حضرت امام غزالی نے دل کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ زبان کے لیے بھی صحیح ثابت ہو سکتی ہے. ان کا قول ہے کہ دل خدا کا برتن ہے اور برتنوں میں وہ برتن سب سے زیادہ اچھا ہے جو نرم ہو, صاف ہو اور سخت بھی ہو. یہی بات ہم زبان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. زبان وہ اچھی ہے جو نرم ہو, صاف ہو اور قواعد کے اعتبار سے سخت بھی ہو. اب آپ پڑھیے سین اور شین سے بنے ہوئے آج کے کچھ الفاظ. ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے حروف لے کر. اب اجازت دیجیے مظفر شہمیری کو. خدا حافظ.